जदि आप देखिए आ 7-8 दिन भितर आउ जो अंशुमान महांती आमर संबित राउतराय विष्णुप्रद राउतराय रुद्र महारथी प्रणव बलवंत राय जिते सब नेता सब मिली बांधुले से मैंने जदि आउ एकाठी नहले आपण जानवे नवीन पट्टनायकर नीलमन मेडिसिन टा काम करी काली एकाठी हेबे ताले आपण जानवे नवीन पट्टनायकर नीलमन मेडिसिन को ये फू कर दी जड़े चेतावनी दियो जहाँ कर आमर आउ डर ना कि आउ गोटे बार्ता जाइए जे पांड्यान विरोध जी कर सी हम दलपाई विश्वासघातक नवीन बाबू मझे मझे चकमा दियंती दल को मजबूत करने ना चर्चा रही सेटा समस्ते आश्चर्य हो जाती नवीन पट्टनायक गोटी चालन समस्ते भाभी ये झुमुकार दले विधायक पूर्वतन विधायक मिली होटेल रे मिली फार्म हाउस रे मिली से भितर केते जन को नवीन बाबू सस्पेंड करि पारंती दलरू विताड़ित करि पारंती एक्सपेल करि पारंती एभली चर्चा हेउथिला किंतु हठात जो समय रे विधायक मानकू डाकी नवीन निवास रे नवीन बाबू आलोचना करुथिले सेही समय रे दुई जन विधायक को निलंबित करदेले पुणी को विधायक को केन्दुझर टाणुआ विधायक सना महाकुड़ू को एवं राज्य राजनीति रे चर्चा सृष्टि करुथिबा सब बेले चर्चा रे रही आसुथिबा विजय महापात्र को पुओ अरविंद महापात्र को सना महाकुड़ू को विदा करने पछरे अनेक किसी कारण रही कई से आश्चर्य होना कहीं आपण मैंने लक्ष्य करेंगे मोहन माझी मुख्यमंत्री हेबा परे केन्दुझर बीजेडी राजनीति बीजेपी मुहां हो जाए निजे बद्री नारायण पात्र बहुबार मोहन माझी को प्रशंसा पोती पकाउछंती एवं सना महाकुड़ भव्य संबर्धना दौरान विजु जनता दल अमल किसी है नथिला 24 वर्ष रे किसी है नथिला मोहन माझी एते काम करुछंती ए नहीं कि आपण मैंने लक्ष्य करते सना महाकुड़ स्टेटमेंट दौले और समस्ते जानते गणमाध्यम चर्चा होता जे सना महाकुड़ जदि बीजेडी नवीन पट्टनायक क्या विदा करती सना महाकुड़ निलंबित हवा फाइनाल किंतु गतकाली अरविंद महापात्र ना जिते बड़े जोड़ागला समस्ते चकित हो गले कौन से भितरिया क्या जना ना कौन सी गणमाध्यम के खबर प्रकाश पाई ना जे अरविंद महापात्र आ दलीय लाइन रे नाहंती बोली मु तो देखुली फेसबुक रे मकर रे से जो छाड़ी नवीन बाबूर फोटो अच्छी शंकर भी फोटो अच्छे मकर अभिनंदन जन से कारण जो सस्पेंड कराला सबुठ आश्चर्य कथा है बीजेडी बहु वरिष्ठ नेता सहित आम जोगसूत्र करूँ विभिन्न चैनल लगे भी खबर खोजा चेष्टा करूँ जे कौन घटना घटी कौन सी वरिष्ठ नेता ठोस भाव में कही पारे समझे कहले यहीटा गोटे चकित जे कौन पाई अरविंद महापात्र को कहला गालू भुरुड़ी मारियापाई किसी नेता कहले गुइंदा तथ्य नवीन बाबू पाखे एत गुइंदा तथ्य रही जो हारी नेता मैंने एकाठी होती तार उद्देश्य जानीपारना तेणु ये गोटे गप कौन पाई रचना करागला अरविंद महापात्र हाँ जोड़िए कथा कही जे नवीन बाबू मोर नेता पांड्यान मोर नेता नुहंती आउ गोटे कथा कही जदि पांड्यान पांड्यान एमती होती बीजेपी वाला एत विरोध कर दम अच्छी बांध तांकर उद्देश्य एत थर कौच कौन बांधिकी देखुन ताकू जब पांड्यान बाबू भाई मुझे सेटिंग करके बीजेपी वाला कही मत बांधनी आउ ये गोटे टीआटी कला काले बीजेपी वाला बांधदेवी कि से डर भी गोटे थी हुए तो से कारण हो पारे किंतु कौन सी प्रकार ठोस कारण कहीं कहूना विजु जनता दल गोटे न्यारेटिव आप देखिए सोशल मीडिया रे घूरी बुलूँ कौन ना राज्यसभा निर्वाचन पर सेटिंग करते अरे भाई राज्यसभा ये बीजेपी क्या प्रार्थी कर कहीं जानना बीजेडी क्या प्रार्थी कर कहीं जानना चतुर्थ प्रार्थी किए हम ता ना सोर शब्द ना दल में एजागे पीएससी मीटिंग रे बीजेडी आलोचना ही करना प्रार्थी शिर नास्ती जो शिर पीड़ा माने मुंड ना कि अमृतांजन घसिया कथा भाया जे राज्यसभा निर्वाचन पर चर्चा ही आरंभ होनी किसी मीडिया केवल चर्चा हो नोटिफिकेशन होनी किसी भी होनी सी कौन चक्रांत करदे विजय महापात्र कौन चक्रांत करेंगे अरे सी तो बीजेडी ना बीजेपी ना तेणु जी राजनैतिक लोक सी आउ कौन बरा दुकान करता ना चा दुकान बिकुता विजय महापात्र राजनीतिक लोक राजनीति करेंगे पाखु नेता बहुत भेटिया जी आंचलिक दल नहीं कि ना से मुकिम सांगे आसछंती ना गणमाध्यम कौन गोटा मंतव्य देते से सीधा सड़क कहते मो सारे किए आलोचना करना
ନା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା କିଛି ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବସ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବୋପାଙ୍କର ସେଇଟା ଦଳ ହେଇଥାଉ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବୋପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦଳ ସେଇଟା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯାହା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଦମ୍ ଥିଲେ ଇଏ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କିଛି ଖେଳ କରିଦେଲେ କି କାହିଁକିନା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ପୋଛି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୋଟର ମାନେ ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜିତଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 10-15 ଭୋଟ କଟିଯିବ ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମହାକାଳପଡ଼ା ହେଉନାହିଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଟକୁରା ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ପରେ ପାଟକୁରା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିଦେଲେ ଅତନୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ 29 ରହିଲା ହିଁ ପୁଣି 27 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧଟେ ବାନ୍ଧିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅତନୁ ବାବୁ ଯଦି କଣ୍ଟା ସଫା କରିଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ତେଣୁ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ ନା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଭାବିଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଡରିଯିବେ ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଦ ରାଉତରାୟ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଯେତେ ସବୁ ନେତା ସବୁ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ଏକାଠି ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ନିଲମ୍ବନ ମେଡ଼ିସିନଟା କାମ କରିଛି ଆଉ ଯଦି କାଲି ଏକାଠି ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଲମ୍ବନ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଇଏ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଚେତାବନୀ ଦିଅ ଯାହା କର ଆମର ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତେଣୁ এই কথাটা প্যারিংଙ୍କ ବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପି ଶାସନ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସିଏ ଚଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ହେବେ ବିଜେଡି ଭଲରେ ଚାଲିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆସିବ ତାଙ୍କରି ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଆମର କିଛି ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବୁଡ଼ିବ କି ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ ସେ ରଣନୀତି କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଏମିତିଆ ହେଉଛି ତେବେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କ'ଣ ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା ପରା ଫଟୋ ରଖିଲେନି ସିଏ ଯେତିକି ଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଚାଞ୍ଚିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବା କେହି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ସାଟାରେ ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିବି 1995 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ପାଇଥିଲେ 46ଟି ଆସନ 46ଟି ଆସନ ପାଇଲା ପରେ 2000 ପୁଣି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା